So probability, so kita basically dah tengok basic laws of probability. Basic laws tu including semua formula kita lah. So setakat ni ada berapa formula yang kita dah tahu. Kita tahu cari probability, number of event kita divided by number of sample space, number of event kita divided by keseluruhan lah, senang cerita. And then kita tahu probability kita total mesti 1. So untuk dapat yang not the event, 1 tolak dengan probability of event kita. And then kita tahu dah macam mana nak gunakan the whole formula dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, make sure kena tahulah apa yang contoh soalan tu cakap either A or B or both. So kita tahu itu ialah A union B. Kalau kita kata only A sahaja bukan PA bukan PA. So ini kena be careful dekat sini. So let's continue. Kita punya example 7. Okay, so daripada soalan kita kena wujudkan A union B ke, A intersect B ke, A intersect B prime ke, A prime intersect B prime ke. So daripada soalan kita kena wujudkan dia. So macam saya cakap, probability kita boleh representkan menggunakan 4 benda. Okay, 4 cara. Kita ada tree diagram, Venn diagram, table dan juga permutation and combination. So permutation and combination ni nanti kita akan belajar. So for now mesti kamu kena tahu macam mana nak keluarkan ayat daripada soalan ni. Okay, daripada soalan ni macam mana kita nak bentukkan probability kita. So example 7, question said records showed that 80% of all Malaysian citizens are smokers. 17% of the citizens have lung cancer, with 13% who are smoker and have lung cancer. If a Malaysian citizen is randomly selected, what is the probability that the person is smoker or have lung cancer? Okay, so this is basic question. Kalau kita tengok dekat sini dia kata record show that 80% of Malaysian citizens are smokers. 17% of the citizens have lung cancer, with 13% who are smoker have lung cancer. So dua benda yang kita ada dekat sini ialah smoker, dua event kita ialah smokers, and then kita ada lung cancer. Kita guna C lah. Okay. So nak guna table tak sesuai sebab dia dah terus bagi probability kat kita. Dia bagi 80%, 17%. Okay, table kita tak guna probability, kita guna nombor kalau dia bagi nombor. Same goes dengan Venn diagram. Venn diagram kalau dia bagi nombor kat kita, macam dekat sini dia sebut mana dia? This one memang sebut 100 students. Okay, kalau dia sebut 100 students, bilangan dia sesuai kita gunakan Venn diagram dan juga table. Okay, kalau dia bagi kita probability ataupun percentage ataupun point dekat sini, sesuai untuk kita gunakan tree diagram. Okay, tapi untuk soalan ni sebenarnya tak perlu guna tree diagram pun. Okay, boleh guna tree diagram. Okay, memang kena guna tree diagram lah, tapi it's a very direct question. Dia kata record show that 80% of all Malaysian citizens are smokers. So probability of smokers ialah 0.8, 80%. 17% of the citizens have lung cancer. So probability of Malaysian citizen who has lung cancer is 13%, so 0.13. Question asks us, what is the probability that the person is smoker or have lung cancer? Okay, ayat dia, smoker or have lung cancer. So what we want to find is basically probability of smoker cancer, or dekat sini ialah or apa? Union. Okay. Kita tak dengar kamu lah. Tak apalah. Okay, union. So this is what we want to find. So we want to find P S union C. Okay. So S union C, A union B, ini semua terus pergi kepada formula kita. Probability of S tambah probability of C minus probability of S intersect C. Sorry, sini 0.17. 17% kan? PS intersect C. Okay. So macam mana kita nak cari PS intersect C dekat sini?
Sorry, saya tak baca ayat dia habis. 17% of the citizen have lung cancer. Okay. So have lung cancer 0.17. And then kita ada 13% who are smoker and have lung cancer. Okay. Smoker, lung cancer, and ada N dekat sini. So question give us PS intersect C. So kita ada 0.13. Okay, so basically kita ada semuanya. So 0.8 plus 0.17 minus 0.13. So we have 0.84 dekat sini. So PS union C. Okay. So daripada ayat dia, find the probability of a smoker or have lung cancer, itu ialah basically PS union C. Kena terus guna formula. Okay. Kena terus guna formula. Okay, so next question, example 8. So in a junior school, a class of 28 pupils. So dia sebut tentang nombor, dia tak sebut tentang probability. So that either kamu nak guna Venn diagram ataupun kamu nak guna table, both pun boleh juga. Okay, so kalau dua sahaja eventnya, lebih sesuai menggunakan Venn diagram. Kalau lebih daripada dua, lebih sesuai menggunakan table. Okay, so apa event kita dekat sini is 7 are in both a sports team. Okay, sports team and the school band. So ada dua event kita dekat sini. Let's see, ini ialah sports team. And then school band. So ada dua event kita. So cara yang senang untuk kita representkan kita punya soalan ini ialah menggunakan Venn diagram. So kita ada dua event. Event yang pertama, event yang kedua. Okay, which is kita letak ini sebagai sports team, yang ini sebagai school band. So jangan lupa mesti ada kita punya kotak yang di luar yang menandakan selain daripada itu. Okay, so let's see. So question give us 28 pupils. 7 are in both sport team and the school band. That means di tengah-tengah kedua-duanya. Okay, so 7 di tengah-tengah. Okay. There are 16 pupils involved in sports team. Okay. 16 in sports team. Semua ini yang hijau ialah 16. Okay, semua yang hijau ialah 16. So, apakah nilai yang dekat sini? Kita kena tolakkan lah. Okay, so kita kena tolakkan. Ini 16 minus 7, which is di sini nilai dia ialah 9. For this one pula, 10 in the school band. Okay, kesemua yang biru ini ialah 10. Okay, to find the value here, ini sahaja. Basically kita kena tolak. So 10 minus 7, nilai dekat sini ialah 3. Okay, so we have everything. Kita ada 9 di sini, 7 di sini, 3 di sini. Total pupils dekat sekolah tersebut ialah 28. Okay, so nilai yang dekat luar tolaklah semuanya. So 28 minus 9 minus 7 minus 3, which is kita dapat 9. Okay, 9. Okay, sekarang boleh jawab soalan. So dia bagi ayat-ayat ini, kita kena wujudkan dia punya simbol dia dulu. Union ke, intersect ke, apa. Itu yang first kita akan lakukan. Okay, so first question say, find the probability that a pupil chosen is only in the school band. Only in the school band. Okay. Tadi saya ada sebut. Okay. Kita tengok kita punya diagram kita. Okay. So ini. Tadi saya cakap, ini bukan PA.
Okay, PA intersect B prime. Ini untuk only A. Kita ada event A dan event B. Kalau only A, dia punya simbol dia ialah PA intersect B prime. So jangan salah dan confuse bila soalan cakap is only in the school band, this is not probability of school band. Okay, bukan keseluruhan dia saja. Dia kata only, so kita nak yang ini sahaja, school band. Kita nak ini sahaja. Okay, so kalau tengok daripada Venn diagram kita di sini, number of A kita, kalau disebut number of A ialah keseluruhan dia. Okay, keseluruhan di sini. Okay, sebab dia cakap only, so kita nak yang di sini sahaja. So bila kita nak di sini sahaja, simbol dia ialah A intersect B prime. Okay, so dalam kes kita, soalan satu tu ialah only school band. So kita ada sports, kita ada band, so intersect. So sebab dia kata only school band, so ini kita primekan dia. Okay, mana-mana pun boleh. B dekat belakang, S kat depan pun tak ada masalah, sama je. Okay, so not S. So that means B sahaja, formula ialah PB minus PS intersect B. Okay, itu kalau pakai formula. Kenapa nak pakai formula? Kita dah letak dalam Venn diagram. Okay, formula ni basically daripada Venn diagram kita lah. Okay, kalau tak ada Venn diagram, kita guna formula. Tapi dah ada Venn diagram and we know that P band only is this one here. Okay, so value dia ialah 3 per total 28. 3 over 28. Okay, so question B. Is in either sports team or school band. So either or. Either or ialah yang nombor 1 tadi. Okay, ini. Either or both. So basically kita nak cari PS union B. Yang ni tak macam sekali tengok kita punya Venn diagram mungkin tak ada idea nak buat macam mana. Okay, mungkin tak ada idea nak buat macam mana. Nama pun PS Union B, maksudnya sports team dan juga band. Okay, sports team dan juga band. Semualah, so apa yang kita kena buat ialah 9 plus 7 plus 3 dekat sini. Okay. Okay, so apa yang kita ada dekat sini 9 plus 7 plus 3, kita ada 19. So this is straightforward 19 over 28. Okay, ini sebab kita dah ada diagram. So let's say kalau kita tak ada Venn diagram, apa yang kita akan buat ialah kita akan guna formula PS union B is equals to PS plus PB minus PS intersect B. Okay. PS ialah berapa orang dalam sports team. Okay, berapa orang dalam sports team ialah 16. 16. So we have 16 over 28. Berapa orang dalam band? 10. Okay, so plus 10 over 28. Berapa orang dalam kedua-duanya? 7. So minus 7 over 28. So that's will get us to 19 over 28. Okay, so basically formula apa yang kita belajar, yang 4 formula tu datang daripada Venn diagram kita lah. Okay, datang daripada Venn diagram kita di sini. Okay, so let's go straight to question C. Is in neither sports team nor school band. Okay, bukan sports team, bukan school band, jadi yang berada dekat luar Venn diagram kita ataupun luar bulatan kita ini, which is simbolnya ialah kedua-duanya bukan. Okay, kedua-duanya bukan. So bukan sports team, bukan band. So kita ada 9 over 28. Sorry, kita tinggal bukannya. Okay, bukan sports team, bukan band. Okay, kalau saya guna ini sebagai formula, so this will get us to De Morgan rule. Okay, De Morgan rule, kalau kedua-duanya bukan di situ, so bukannya akan letak dekat luar. Okay, prime dia akan letak dekat luar, simbol dia akan terbalik, union akan jadi intersect. Okay, ini masih lagi kita tak boleh selesaikan, so we end up with 1 minus PS intersect B. Okay, sebab kita nak yang tidak. So, satu tolak dengan yang iya. So this will get from the Venn diagram, which is 7 over 28.
Okay. Sorry, salah. Sini ialah intersect. Okay, sebab neither nor kedua-duanya tidak. So ini intersect, sini akan jadi union, sini akan jadi union. Okay, so this we have from question B, 19/28. So that will get us to 9/28. Okay ke? Boleh ke faham? Boleh Miss. Okay. Boleh Miss. Boleh. Alright. So terus bagi jawapan pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalaulah dia bagi dalam bentuk macam soalan di atas ni, memang kena guna formula lah. Kenapa tu? Alright. Okay, sekarang kita teruskan untuk table pula. Okay, untuk table. So kita dah buat Venn diagram, kita dah buat tree diagram, kita buat table. Table sebenarnya yang paling senang lah. Okay, abaikan yang atas ni, terus pergi ke example 9. So example 9, kita ada 3 event dekat sini. Production operator, admin officer, security guard. Which dia intersect dengan bekerja kurang daripada 40 hours, bekerja 50 to 70 hours and more than 70 hours, total working hours dia. Okay, so how are we going to do this? Is very straightforward. Okay, yang penting kena overkan dengan total kita. So total dekat sini ialah we have 88 plus 70 plus 112. So we have 270. Same goes kalau kita tambah inilah. Okay, so probability anything yang dia nak overkan dengan 270. Okay, so let's put this as production operator P, admin officer, security guard. Okay. Let's put this as X, Y, Z. Okay, so question A. Find the probability of the workers being a production operator. Okay, production operator. So kita nak cari production operator sahaja. Okay, production operator kesemualah yang bekerja kurang daripada 40 hours, bekerja lebih daripada 70, bekerja between 50 dengan 70. So this is 196. Okay, so very straightforward, 196 over 270. Jangan lupa simplify, we have 98 over 135. Okay, so and then the workers who work between 50 to 70 hours. Ini tadi production operator. Work between 50 to 70 hours. Kesemua yang work between 50 to 70 hours. This one, and this one. So that should be 70. Okay. Let's put this as PY equals to 70 over 270. So we have 7 over 27. Now, kita nak tengok intersection dia. So workers being an admin officer and working greater than 70 hours. Okay. Admin officer working, admin officer working greater than 70 hours. Okay. Yang mana yang intersect dekat situ ialah nombor 8 di sini. Okay. So what we have from this one is basically kita nak cari P A intersect dengan Z, which is we have 8 over 270. Just boleh simplify, kita ada 4 over 125. Sorry, 135. Okay, and the last one sama juga, the workers being a security guard working less than 40 hours. Okay, security guard working less than 40 hours. So we have 4 over 270. Ini simplify je lah. Okay, so itu basicnya lah untuk menggunakan table. Okay, so let's say if the question asks us to find PP union Z, contoh. Okay, daripada table terus tak boleh tahu.
Okay, daripada table kalau tengok terus kita hanya nampak yang intersection dia sahaja. So if the question asks us about union, apa yang kita kena buat ialah kena guna formula. Okay, gunakan formula. PP intersect Z. Okay, yang union kena guna formula. Sebab tu penting formulanya. Okay, so selesai cara-cara menggunakan probability kita. Semua cara represent probability kita, tree diagram, table and also Venn diagram. So, now, let's see. Okay. Okay. Alright, so next kita akan pergi kepada mutually exclusive event. Kejap bagi saya 1 minit sekejap. Okay, tak apa. Alright, so sekarang kita teruskan, kita dah selesai tengok kita punya basic laws, kita dah selesai gunakan probability of union and intersect of two events, and then sekarang kita akan tengokkan ketiga event dekat sini, which is the first one ialah mutually exclusive, yang kedua ialah independent event, yang ketiga ialah conditional event. Everything about these three is all about formula. Okay, semua formula. So kalau kamu tengok mutually exclusive, ini formulanya. Independent event, ini formula dia. Conditional event, ini formula dia. So, let's go straight to mutually exclusive. So, sebelum tu kita berkenalan apa itu mutually exclusive. Okay, two events A and B are called mutually exclusive if they cannot occur at the same time. There is no intersection between two events. Okay, contoh dekat sini. Kalau eventnya ialah rolling dice. Okay, rolling dice. Event A ialah dapat odd number. Okay, contoh. Contoh event dia kat sini ialah roll dice once. Okay, kita roll sekali. Event yang pertama kita ialah dapat odd numbers. Event yang kedua kita dapat even numbers, which is kita roll sekali, kita tak mungkin akan dapat odd dan juga even number. So ini maksudnya event yang mutually exclusive, di mana PA intersect B dia akan dapat kosong. Okay, so itu secara definition dia lah. Okay, so secara formula dia kita tahu kita punya PA intersect B is equals to 0. Okay, ataupun A intersect B tak ada. Okay, empty set. Ini kita panggil empty set, so tak ada. So if A and B are mutually exclusive events, then by using formula yang kita tahu basic, bila saya cakap basic, that means ini formulanya. If we want to find PA union B is equals to PA plus PB minus PA intersect B, that means ini kalau dua event ini ialah mutually exclusive, maknanya PA intersect B is equals to 0. So we end up with PA plus PB. Okay, so kalau bentuknya dalam Venn diagram, kalau contohlah kita letakkan di dalam Venn diagram, dia tak ada intersection. Okay, ini event 1, ini event 2. Okay, itu maksudnya mutually exclusive.
Okay, so ingat, mutually exclusive PA union B is equals to PA plus PB. Okay, sebab PA intersect B equals to 0. Okay, so let's go straight to example 10. So a bag contains 4 red marbles, 2 white marbles, and 8 black marbles. What is the probability that a marble picked from the bag at random is either red or white? Biasanya soalan akan bagi tahu kita yang event tersebut ialah mutually exclusive, okay, ataupun independent, ataupun nanti kita cakap pasal conditional. Kita tak assume dia ialah mutually exclusive ataupun independent. Okay, biasanya soalan akan bagi tahu. But for this experiment here, a bag contain ada 4 marbles, 4 red, 2 white, 8 black. Okay, so kita nak pick one marble, one marble. Is either red or white. Okay, so dekat sini kita tahulah dia tak boleh intersect. Red dengan white ni tak boleh intersect. So we know that this is a mutually exclusive event. So straightforward dekat sini kita ada PR union W. Kenapa saya tulis PR union W? Sebab dia kata either red or white. Okay, either red or white. R, W, or ialah union. So we know that this is mutually exclusive event. So PR plus PW sahaja. Okay, tak ada PR intersect W, dan sebenarnya kalau kita fikir dia tak akan intersect pun. Okay, sebab kita nak ambil satu marble sahaja. So there is no ini, tak ada. Okay, so how many red marbles? We have 4. Okay, so 4 red marbles. Totalnya ialah 4 red, 2 white, 8 marbles. 8 black. So we have 14 in total. So white we have 2 over 14. So we end up with 3 over 7. Okay. Alright, senang je. Let's see. Question 11. One student feels that the probability he will get a grade D in statistic course is 1 over 8. Okay, terus tulis. Probability he will get grade D is equals to 1 over 8. And the probability that he will fail, which is worse than D, is 1 over 16. Okay, kita tulis P fail is equals to 1 over 16. And we obviously know that that student cannot get D and F at the same time. Okay, for statistic, dia tak boleh dapat D dan F. Satu je lah grade, mana boleh dapat 2 grade. So we know that this is a mutually exclusive event where P, F intersect D, we know that is equals to, bukan equals to 0 pun, does not happen. Okay, it cannot occur at the same time. Itu maksud mutually exclusive. Okay, so ingat, mutually exclusive ialah grade kamu. Grade kamu tak boleh jadi A dan B pada masa yang sama untuk subjek yang satu subjek lah. Okay, satu subjek. So the question asks, what is the probability that we will get a grade better than D? Sekarang macam mana pula aku maksud he will get a grade better than D? Saya bagi kamu 30 saat fikir. Apa maksud grade better than D? Sementara saya. Boleh dengar saya tak? Boleh, Miss. Oh, okay, sekarang saya boleh dengar kamu. Okay, apakah kamu rasa? Ini very bahasa Inggerisnya. Kita nak tukar bahasa Inggeris ni kepada bahasa matematik kita. What is the probability he will get a grade better than D? What is the probability? Probability tu P lah. Bracket. Apa dia kat dalam?
Ataupun dalam bahasa Inggeris ini, dalam bahasa Inggeris ayat, kita nak tukar dalam bahasa Inggeris matematik kita. Apa maksud bahasa Inggeris matematik kita? Ini. Ini ke, ini ke, ini ke, ini ke, ini ke, ini ke, mana satu? Either A or B, neither A or B, A only, B only. Apa maksud? What is the probability he will get a grade better than D? Neither. Neither. Yes, betul. He will get grade better than D. Okay. Maksudnya bukan D, bukan fail lah. Okay, lebih daripada D. Mungkin C, B dan seterusnya. So maksudnya not D, and not F. Ataupun neither D nor F. Okay, itu dalam bahasa matematik yang telah diterjemahkan dalam dalam bahasa Inggeris yang telah diterjemahkan dalam bahasa matematik kita. Sekarang betul-betul nak tulis dalam bentuk matematik. So P neither D nor F itu ialah PD intersect F. Intersect pula prime. Okay, not D, not F, intersect. Ini je tak boleh dapat. Kita kena tukarkan dulu menggunakan De Morgan rule. So yang not itu duduk dekat luar. So intersect dekat situ akan jadi union. Masih lagi tak boleh selesaikan. Kita nak prime yang tidak untuk kedua-duanya. So kita kena tolak 1 minus PD union F. Okay, so please fahamkan konsep dekat sini. Okay, esok kelas kita akan tanya balik. So kita ada PD union F. Tak ada PD union F. So kita kena cari. Okay, kita nak cari PD union F. Tapi ingat. So ingat kalau nak cari union mesti kena guna formula. Tapi we know that this is a mutually exclusive event. So kita tinggal tulis PD plus PF sahajalah. Which is supposedly ada PD intersect F dekat sini. Tapi kita tahu ini ialah mutually exclusive event. Yang ini tidak perlu. Okay. Sekarang tinggal tambah dan tolak sahaja. So we have 1 over 8 plus 1 over 60. Which we have 13 over 16. Betul ke tu? Korang kira kan? 6. Okay. Right. So soalan tak adalah senang baik sangat dekat kamu. Dia bagi ini. Kalau dia bagi ini, kita memang terus boleh guna formula. Okay. So, soalan memang akan sebut dalam bentuk ayat. So you have to interpret the sentence untuk tukarkan dia kepada formula kita. Okay. So yang penting kena tahu dua ni lah. So either A or B. PA union B. Okay. Okay. Macam mana tulis ni? PA union B. Neither A nor B. Bukan A, bukan B. P A union B prime di luar. Okay. Ataupun boleh jadi juga sebelum kita gunakan De Morgan rule, dia ialah P A prime intersect B prime. Okay. Setelah kita gunakan Morgan rule, dia akan jadi P A union B prime. Salah satulah nak hafal. Yang mana pun boleh. Okay, let's go straight to example 12. The results of the final exam in a college who took both biology and mathematics papers are as follows. 600 students, 300 students, 175. So ada biology and mathematics punya paper sahaja. So dia bagi kita nombor ataupun number of students dekat situ. So cara paling mudah untuk kita representkan data-data kita ini ialah by using Venn diagram. Okay. Kalau let's say dia tambah lagi satu subjek kat sini, biology, mathematics and physics contohnya, kita guna table. Okay, kita guna table. Kalau lah contoh dia bagi, dia tak bagi 600, dia bagi, dia tak bagi 300, dia bagi 3 over 6 contoh. Kita guna Venn diagram. Okay, so that is how it works. Mana-mana satulah kita akan guna. Kamu kena decide sendiri. So
So sekarang sebab ada dua sahaja event kita, biology and mathematics punya papers. So we are going to use Venn diagram. Okay. So Venn diagram untuk biology and kita ada untuk mathematics. Cik sangat tu. Okay, jangan lupakan kotak kita di luar. Salah tempat pula soalan. Tak apalah. Okay, okay. 600 student pass the biology paper. So 600 students ialah keseluruhannya. 600 ialah keseluruhan. 300 student pass the mathematics paper. So 300 ialah keseluruhannya. So we have to know the intersection. Okay, so this is the most important information. 175 students passed both paper. Okay, so di tengah-tengah ialah 175. Now we know the value untuk yang di sini sahaja. Ini ialah P B. Okay. Ini P B sahaja. Okay, PB. Probability of pass biology. Ini macam salah je. Ini ialah PB. Sinilah, susah banget. Sini je lah. Contoh, keseluruhan ini ialah PA. Probability, contoh, pass biology. Contohlah ini B kita tadi. Probability pass biology. Okay. Tapi ini ialah probability pass biology only. Okay. Bila only dekat situ, dia ada kawan dia lah. Dia ada kawan yang satu lagi tu tidak pass. Okay. Kena fahamkan macam mana nak tulis bentuk dalam formula kita, simbol kita ataupun kena fahamkan konsep dia dekat situ. So now nilai dekat sini kita ada 300 student pass mathematics. So 300 minus 175, we have 125 di sini. So biology 600 students minus 175, we have 125. 50 students fail both papers. Macam mana boleh fail? Now let's go to the question. Find the probability. How many of the college students took the maths and biology paper? Read the question carefully. Dia tak minta probability. Okay. Saya yang sebut probability. Dia tak minta pun probability. Okay. The question said from the information above, calculate how many. How many maksudnya dia nak nombor. Dia bukan probability-nya. So question A. Number of student who took maths and biology ialah kesemua orang dekat situ lah. So that will be 400. Macam mana nak tulis ni? Number of students who took maths and bio is equals to 425 plus 175 plus 125. Yang kat luar pun ambil juga, cuma dia fail tapi dia masih lagi ambil the paper. So kita kena tambahkan juga. Okay, so that will be 770. Okay, now question B. Probability of a student chosen at random who passed both paper. Okay, who passed both papers. So pass both paper ialah yang di dalam 175. So berapa orang yang ambil maths dengan biology ialah 7. So okay. So dekat sini pass both paper ialah intersect. So kita ada 175 over 775. So kita ada 7 over 31. So question C, the probability of a student chosen at random who did not pass in maths. Who did not pass in maths. So maths ialah 300. Okay, ini total maths kita. So did not pass maths ialah
ini dan inilah 4 to 5 and 50. Ataupun kita boleh tulis did not pass maths, 1 minus yang pass maths, which is pass maths ialah 300. So that will be 19 over 31. Saya pun tak pasti soalan ni salah pula dekat sini. Kat sini duduknya. Kita tengah cerita pasal mutually exclusive kan? Okay, tapi tak apa, abaikan dia. Okay? Boleh faham? Okay? Boleh, Miss. Okay, so example 13. Example 13 yang sepatutnya kita buat. Okay, eksperimennya ialah a die. Memang die ya. Okay. Bahasa Inggerisnya dice. Kalau satu disebut die. Okay, kalau dua dan lebih disebut dice. Okay, jangan kamu ingat dia salah pula grammarnya. A die is tossed twice. Awal kita belajar probability, experiment a die is tossed twice. Macam mana kita nak tunjukkan ialah begini. Okay, toss yang pertama, toss yang kedua. Apa yang kita nak buat dekat dalam ni depends on apa yang dia nak. Okay, as you can read here, dia kata A is the event, the sum of two numbers uppermost is greater than 5. Sum of two number uppermost is less than 8. Apa maksud dia ialah kita balik nombor yang ditunjukkan lah. Itu maksudnya sum numbers uppermost ni. Okay, so dia ceritakan pasal sum. So kita kena tambahkan. So that means kena tambahkan lah dua nombor dekat situ. Okay. So ini boleh cari sendiri, cari last sekali. Okay. The question asks, are A and B mutually exclusive? Okay. Contoh. Saya bagi jawapan terus 13 over 18, 7 over 12, 11 over 36. Sini ialah 1. Okay. So kita cari PA union B is equals to, okay, kalau dia mutually exclusive. If mutually exclusive. So PA union B is equals to PA plus PB. Sebab kita tahu PA intersect B equals to 0. Okay, so kita abaikan PA intersect B. So PA is 13 over 18. PB is 7 over 12. Berapa tu? $47 over 36. 36. Okay. So kamu rasa dia mutually exclusive ataupun tidak? Is it mutually exclusive or not? Tengok daripada jawapan yang saya bagi. Ini yang lepas kita dah cari lah. Okay. Kalau tengok dekat sini, D kita dekat sini ialah PA union B, kita dapat sama dengan 1. Okay. So that means PA union B kita ataupun PA union B yang mutually exclusive tak sama dengan dia. Okay. So apa yang kita boleh concludekan dekat sini, since ataupun terus bagi conclusion kita, A and B are not mutually exclusive. Are not mutually exclusive. Sebab kalau dia mutually exclusive, nilai PA union B yang kita cari dekat sini mestilah 47 over 36. Okay, so since dia tak sama dengan 47 over 36, nilai yang kita cari 1, so it is not mutually exclusive. Okay, so that is how we show mutually exclusive dan juga independent event nanti. Okay, so itu mutually exclusive. Ingat terus ingat mutually exclusive ialah PA plus PB. Depan ialah PA union B. Okay. So datang daripada formula PA intersect B, tapi ini akan jadi kosong. Sebab apa maksud mutually exclusive? Ialah dua event tak boleh berjadi pada masa yang sama. Okay, contoh yang paling senang ialah grade kamu tadi. Okay, grade A untuk subjek maths, kamu tak boleh dapat grade A dan grade B. Okay, kamu boleh dapat satu grade sahaja. So that's why tak ada intersection dekat situ. Okay, so itu mutually exclusive. So now moving on. Kita tengok pula untuk conditional, probability dan juga independent events. Okay, kita tengok independent events dulu kejap Okay, tak apalah. Kita tengok conditional dulu.
Okay, when an event happens, is considered with the condition that another event has occurred. Then the event is a conditional event. Apa maksudnya ni? Macam mana ni? Sebelum tu. Macam mana kita nak tahu soalan tu cerita pasal conditional event? Keyword dia ialah dia akan sebut if. Ataupun dalam soalan tu akan sebut knowing that. Ataupun dalam soalan tu akan sebut given that. Ini paling famous lah, given that. Okay, so baca example kat situ. The event that a girl is chosen knowing that. Okay, so ada dua event dekat sini. Okay, a girl is chosen knowing that she wears spectacles. Okay, nampak ada dua event, ada a girl and wears spectacles. Girl is chosen knowing that she wears spectacles. So ini namanya conditional event. Okay, one event, another event has occurred. Another event has occurred, maksudnya dia pakai spectacles. Event happens, macam balik je. Betul lah, event happens maksudnya kita choose girl. Okay, so this is what it means by conditional event. So tengok example yang kedua pula. Okay, 2 balls are taken from a box containing several red and blue balls without replacement. ... The event that getting the second ball depends on, ini satu lagi contoh, depends on the first ball. Okay, so kita ambil satu ball, the event of getting the second ball depends on the first ball. So ini contoh conditional event. So itu macam mana nak fahamkan dia punya soalan lah. Okay, so basically tengok knowing that, depends on, given that, itu ialah soalan probability. So formula, satu je formulanya. Ini sahaja formula dia. Dah ada palang dekat sini. Palang dekat sini menandakan dia ialah given that. Okay, ini given that lah. Wah, macam ni. Okay, nampak yang palang tu maksudnya itu ialah conditional punya probability. Okay, given that. So probability of A given B. Okay, so mana yang dah jadi ialah B. Okay, B ni dah jadi. B mesti yang di belakang. So bila kamu baca soalan, kamu kena decide mana satu depan, mana satu belakang. Okay, biasanya bila dia kata given that something, something tu duduk dekat belakang lah. Okay, something tu duduk dekat belakang. So, sekejap Ini ialah, ini yang di belakang ni ialah event yang dah jadi, already happened. Yang affect kita punya pilihan untuk event yang kita nak pilih tu. Okay, panjang sangat ceritanya. Kita terus kepada formula lah. PA given B is equals to PA intersect B over PB. Okay, kalau nampak dekat sini semua B dekat belakang. Okay, kalau B di belakang mesti B di bawah. Kalau A di belakang mesti A di bawah. Okay, so that is how you remember the formula. Okay, terus kepada soalan. Panjang sangat saya cakap pasal formula, nanti tak faham. Okay, example 14. The event A and B such that PA, PB, PA union B, find PA intersect B. So to find PA intersect B comes from this formula, basic formula kita, which is PA union B equals to, hopefully besok semua orang boleh sebutkan formula ini. PB minus PA intersect B. Jangan kamu zerokan dekat sini sebab baru belajar mutually exclusive. Tidak. Okay, jangan zerokan dia. Bila soalan tu tak cakap dia mutually exclusive, jangan kita pandai-pandai zerokan. Okay. Dan also dekat sini tak ada pun sebut A and B mutually exclusive. So this is the formula. So we want to find PA intersect B. So this is 5 over 12. PA is 1 over 4. PB is 1 over 3. This is what we want to find. So susun we have PA intersect B is equals to 1/6. Okay, 1 over 6. Soalan B, which is apa yang kita tengah belajar sekarang, which is given. Okay, conditional event. So conditional event, macam mana formula dia? Atas intersect. Okay, ikut sahaja. PB intersect A. Belakang ialah, belakang pula. Yang bawah ialah apa yang ada dekat
belakang. Okay. So, PB intersect A kita cari daripada soalan A. PB intersect A, PA intersect B benda yang sama PA intersect B dan PB intersect A benda yang sama. Tak ada masalah, terbalik. So, this will be 1/6. So, PA given in the question 1/4. So, we have our conditional probability 2/3. Okay. Okay, so seterusnya example 15. Sini ada beberapa soalan. Faham ke yang ni betul-betul? InsyaAllah kamu faham soalan yang dalam bentuk ayat. Okay, ini very straightforward formula lah. Okay, so ini sama macam tadi. This comes from formula PA union B equals to PA plus PB minus PA intersect B. This is given in the question 1/2, 1/3, 1/4. This is what we want to find, and that will be 1/12. Sama je lah macam soalan atas. Okay, so sebelah kanan. Kalau saya salah kira tolong alert Okay, so ini not B. Okay, so not B. Formula is just apa yang ya lah. Yang tidak tu jangan ditambahkan. So PA minus PA intersect B. PA intersect B bukan PA intersect B prime. Okay, for this one here. Semua di sini tolak dengan PA intersect B. Walaupun kita nak cari not A sahaja, di sini bukan not PA intersect B prime. Okay, bukan. So just minus PA intersect B. PA is 1/3. This one from question A. So we have 1/4. Okay, now soalan C dengan D ialah conditional event kita. So formula. Atas intersect. So ikut je susunan yang dia bagi. Dia nak P given A, so B intersect A. Bawah ialah apa yang ada dekat belakang. PA. Okay, so hati-hati walaupun tadi saya cakap PA intersect B, PB intersect A ialah benda yang sama. Janganlah kamu tulis A intersect B dekat sini. Okay, sebab nanti kamu tersalah tulis B di sini. Okay, so ingat kalau di belakang A, belakang mesti A, bawah mesti A. Okay, jangan salah. So, but B intersect A is the same thing. So, kita boleh ambil 1/12. So, PA is 1/3. So, here we have 1/4. Okay, last one. Sama juga kalau prime dekat situ pun sama juga formula dia. So, that will be PA intersect B prime over yang belakang PB prime. Okay, so, PA intersect B prime daripada soalan B 1/4. So, how to get PB prime? Maksudnya not B. So, 1 tolak dengan PB. Okay, so 1/4 over 1 minus 1/4. Kita ada 1/3. Okay, soalan E. Probability that exactly one of A or B will occur. Macam mana pula ni? Fikir dulu. Kita bagi masa, kamu fikir. Exactly one of A or B will occur. Kat sini tricky sikit lah. Sebab dia cakap exactly one of A or B. Okay, so mungkin boleh jadi A, mungkin boleh jadi B. Exactly, let's say dia ialah A, so kita kena letak intersect B prime. Boleh jadi B pula. Okay, so maksudnya not A. Dua-dua ni boleh jadi. Jadinya, apa yang kita nak letak kalau dua-dua ni mungkin jadi? Apakah operation dia dekat sini?
Dia boleh jadi ni, dia boleh jadi ni. Apakah operation dia? Kat sini. Kita tambah. Betul, kita tambah. Okay, keyword dia ialah or. Or ialah tambah. Okay, or ialah tambah. So kita kena tambahkan. Okay. So, PA intersect B prime kita dapat daripada soalan B 1/4 plus yang ni boleh carilah. So, sebab dia not A, so kita ambil B sahaja. So, PB minus PA intersect B. So, 1/4 plus 1B ialah 1/4 juga. PA intersect B daripada soalan A 1/12. So, we have 5/12. Okay. Okay. Boleh kita teruskan lagi? Kita dah penat dah. Boleh kita teruskan lagi? Masih? Masih boleh? Boleh. Tidak. Oh, tidak. Tidak habis. Okay, boleh. Kejap lagi kita berhenti. Sikit lagi. Okay, example 16. Sekarang tadi tu formula. Okay. So formula tu dah diberi kat kamu. Simbolnya dah diberi tahu union ke intersect ke. Sekarang diberi soalan dalam bentuk ayat. So kita kena wujudkan mana satu yang given. Okay. So in a college, 12% of the student are left-handed. 15 of the students are curly head, and 3% of macam ni. And 3% are both left-handed and curly head. Okay, kita keluarkan dulu informasi yang ada dekat sini. Left-handed is 12%, 0.12. Curly hair, 15%. Curly hair, 15%. 3% are both left and curly head. So intersect. P left-handed, intersect curly head. So 0.03. Okay, so ini apa yang ada daripada soalan. So soalan A. Keyword dia dekat sini ialah given that. Ingat, selepas ayat given that itu mesti ada dekat belakang. Okay, event tersebut mesti ada dekat belakang. So, kiranya kalau kita susun balik, ini dia duduk depan. Find the probability that the student is left-handed given that a student is curly head. Okay, so kalau kita tulis dalam formula, dia akan jadi P left-handed given that dia curly head. Okay, that's it. So by using formula, kita ada PL intersect C over PC. So PL intersect C ialah 0.03, PC ialah 0.15. So we have 0.2. Okay, ini nanti kita discuss balik dalam tutorial. Saya lupa pula bom soalan ni. Okay, nanti kita discuss balik soalan B. So that's basically itu ceritanya untuk conditional event kita. Okay, selepas ayat given that mesti duduk dekat belakang. Okay, contoh macam ni, given that a student curly head, dia bagi ini. Okay, maksudnya ini already occurred. It already occurred. So dia pilih curly head dulu, so maksudnya curly head duduk dekat belakang lah. Okay. Okay, sikit lagi. Independent nanti kita akan sambung, tengok ni dulu. Okay, alright, last example untuk conditional event. So, 30 mathematics professor out of 100 who are examined were found to be overweight. 10 of them had high blood pressure. Only 4 of the professor who were not only 4 of the professors who were not overweight had high blood pressure. Find the probability that a maths professor will not have high blood pressure if he is not overweight. Tak faham pun baca panjang-panjang. Okay, sebab tu kita kena representkan dia dalam bentuk
apa yang kita cakap tadi, sama ada tree diagram, Venn diagram ataupun table. Okay. So case dekat sini ialah cerita overweight dan juga high blood pressure. Okay. Sebenarnya cara paling mudah ialah by using tree diagram, tapi macam saya cakap, tree diagram kita kena tahu dia punya probability. Okay, tree diagram, sebab bila kita buat tree diagram, contoh kita cakap dia overweight, ini not overweight contoh. Di sini ialah kita tulis dia punya probability dia berapa. Okay, so kita tak nampak terus daripada soalan sebab kita kena kira untuk buat tree diagram kita. So let's not use tree diagram. Venn diagram, boleh tak ada masalah. Boleh nak guna Venn diagram tapi macam pelik. Okay, so let's try use table. Tak ada salah betul mana-mana cara yang kamu nak representkan ni. Tak ada cara salah, tak ada cara betul. Depends. Kecuali kalau memang soalan cakap construct a contingency table for this information here. Itu mestilah salah kalau kamu buat tree diagram. Okay, so that's it. So kita ada overweight, not overweight. Kita ada high blood pressure, no high blood pressure. 30 mathematic professors. Okay, baca. Dia saja dia tulis 30 dekat sini. Supaya dia confusekan kamu. Okay, 30 mathematic professor out of 100. So 100 ialah total semuanya. Who are examined were found to be overweight. Okay, so sorry, dia tulis W dekat situ. Kau balik ni W. Soalan ni. Oh, yang ni dia pakai H pula. Dua-dua sekali pula. Okay, so ini high blood pressure. Okay. So 30 ialah overweight. So ini overweight. So 30 berada di mana? Inilah sebab dia cakap 30 overweight. Dia tak cakap ada high blood pressure ke tak ada ke. So 30 di sini. 10 of them had high blood pressure. Okay, 10 of the 30 mathematics professor. So 10 dekat sini. So obviously we know that this is 20. So only 4 professor who were not overweight had high blood pressure. Not overweight had high blood pressure. So yang interceptnya di sini, so ini nilai dia 4. So the rest kita boleh dapat dengan sendirinya. Okay, so 100 minus 30 will get 70 here. So 70 minus 4 will get 66 here. So yang hijau semua kita kira sendirinya. Okay. So total outcome sini akan dapat 86. Okay, now let's find. Question asks us to find the probability that a maths professor will not have high blood pressure if. Nampak? Dia tulis if. So kita tahu ini ialah kena ada palang. Okay, kena ada palang. Conditional event. If he is not overweight. Not overweight. So kena keluarkan simbolnya. If mesti duduk dekat belakang. So if dekat belakang. Not overweight. If-nya ini ataupun given that-nya will not have high pressure. Okay, so this is the formula that we want. Yang ni kena betul lah. Kalau salah ni salah. Okay, so baca ayat, keluarkan simbolnya. So the rest ini tak patutnya ada masalah lah. Kita just masukkan formula kita. Over P W prime. So from the table we know that this one here, no high blood pressure, not overweight. So that means we have 66. Okay. Di situ probability so mesti kena over by 100. 66 over 100. So total not overweight, ini semualah 70. So 70 over 100. So we have 33 over 35. Okay. So that is how we use our conditional probability. Okay. So
Dah berhenti sebelum kita berhenti, belum berhenti lagi. Okay. Sikit je saya nak terangkan tentang independent event, which is independent event ialah, kita teruskan sikit je lagi supaya esok kita terus boleh ni. It means that the outcome of one event does not affect the outcome of the other. Okay, contohnya saya ada event A, contohnya sekejap kita tak keluar pula. Teachers, siapa-siapa lah, male, man, who have blue eyes contoh. A doctor contoh. Okay, contoh. Dua event ni does not affect the other. Contoh, a doctor who has a blue eyes. Satu lagi event ialah dia doktor lah, okay. So it doesn't affect pun, dia ada blue eyes ataupun tidak, does not affect this event. Itu antara contoh-contohnya lah. Contohnya lagi mungkin, sekejap, tak keluar pula saya punya idea. Tak apalah, besok lah kita sambung. Maksudnya kena sambung besok lah tu keluar idea. Tapi saya nak explain pasal dia punya formula dia sahaja. So setakat ni kita dah tahu mutually exclusive event PA union B, PA plus PB, sebab PA intersect B equals to 0, which is this one comes from this formula here. Since this is equals to 0, so tinggal ini sahaja. And then we know conditional event. So conditional event maksudnya satu event tu dah jadi, already happened. So the formula is, let's say kita ambil ini. So PA ini yang di belakang tu yang dah jadi, given that. So make sure yang belakang kena sama. Okay, satu lagi saya nak explain tentang formula independent event is kita ada datang daripada formula conditional event juga. Contoh kita ada PA given B, PA intersect B over PB. Okay, kalau kita susun dekat sini, saya naikkan PB saya ke atas. So we have PA intersect B is equals to PA given B multiply by PB. Contoh yang ni saya naikkan atas. Okay. So, ini independent. Okay. Bila dia independent, given that independent is does not affect the other, so apa yang kita ada dekat sini, kita akan end up dengan PA intersect B is equals to PA darab dengan PB. Okay, so ini formula untuk independent event. Okay. Apakah formula dia? Make sure tahu formula dia. Esok kita akan try buat soalan ni dalam kelas. Okay. So ada 3 formula yang kita belajar hari ini. Nombor 1 ialah mutually exclusive A union B, PA plus PB. Independent event PA intersect B, PA darab dengan PB, and then we have conditional event dekat situ. Okay, so for tomorrow we are going to discuss independent events. Kita akan try habiskan sampai example 21. Yang bawah ni tak ada apa-apa pun, ini kita dah discuss lah sebenarnya. Macam mana nak guna tree diagram, macam mana nak guna table, macam nak guna Venn diagram, ini dah buat dah sebenarnya. So tomorrow we are going to discuss independent event and we are going to start chapter 7 probability. Okay, kalau ada masa boleh try buat. Okay? Okay, Miss. Okay, so that's all for today. Thank you. I'll see you guys tomorrow. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss.